प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, मनुष्य मतरे तुमे अधा कल्प परिचालित हेल। वर्तमान मो श्रीमतरे चाली पवित्र हो, तेबे तुमे पवित्र दुनियार मालिक होइजिब। आजिर प्रश्न, बेहद्र पिता पिलामानंकु केउ आशीर्वाद देउछन्ति एवं सेही आशीर्वाद केउ मानंकु प्राप्त हेउछि? उत्तर, बाबा आशीर्वाद देउछन्ति पिलामाने तुमे 21 जन्म पर्यंत सदा सुखी रहिब, अमर रहिब, तुमको केबे काल खाइब नाही, अर्थात अकाल मृत्यु हेब नाही। कामधेनु माता तुम मानंकर सबु मनोकामना पूर्ण करि देब, किंतु तुम मानंकु एबे एही विकार रूपी विष त्याग करिबाकु पड़िब। एही आशीर्वाद सेही मानंकु ही प्राप्त हेउछि जेउ माने श्रीमत आधार रे एही अंतिम जन्म पवित्र हेउछन्ति एवं अन्य मानंकु कराउछन्ति। बाबा कहुछन्ति पिलामाने दुनिया बदलिबाकु जाउछि, सेथिपाई निश्चित भावरे पवित्र हुआ। गीत अछि ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान कर पिलामाने गीत सुनिले, समस्ते तो भगवानंकर संतान अटंती। जेते भी मनुष्य अछंती समस्ते भगवान को पिता बोली कहउछंती। सिए एकमात्र ही समस्तंकर पिता अटंती। लौकिक पितांको समस्तंकर पिता बोली कहिबा नाही। बेहद्र बाबा ही समस्तंकर पिता अटंती। सिए ही समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। तेणु आउ काहार एभली महिमा होई पारिबो नाही। समस्ते सेही निराकार बाबांको ही मने पकाउछन्ति। तुमर आत्मा मध्य निराकार अटे, बाबा मध्य निराकार अटंती। तांकर ही तुमे महिमा सुनुछ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा आपण सर्वोच्च अटंती। समस्तंकर सद्गति दाता मध्य अटंती। समस्तंकर सद्गति करुथिबारु सेमाने स्वर्गर मालिक देवी देवता होई जाउछन्ति। मनुष्य मानंकर सद्गति करि पारिबे नाही। मनुष्य मानंकर कौनसी महिमा ही नाही। एबे तुमको बेहद्र बाबांक द्वारा वर्षा मिलुछि। अधा कल्प तुमे प्रारब्ध भोगुछ। सत्य युग को राम राज्य कुहा जाउछि, पुणी द्वापररु रावण राज्य आरंभ हेउछि। तेणु पांच विकार रूपी भूतर प्रवेशता हेउछि। जेपरि भूत अर्थात अशुद्ध आत्मा जहा शरीर रे प्रवेश करिथाए, तेबे सिए देवालिया होई जाइथाए। सेहीपरि एही भूत मानंक मध्यरे नंबर 1 भूत काम महाशत्रु अटे। अधा कल्प एही भूत तुमको बहुत दुखी करि देछि। एबे एहा उपरे विजय प्राप्त करी पवित्र हुआ, तेबे तुमे पवित्र दुनियार मालिक होइजिब। बाबा ही समस्तंको प्रतिज्ञा कराउछन्ति। बाबा कहुछन्ति तुमे पवित्र हेबार राखी बांध, तेबे 21 जन्म पाई पवित्र दुनियार मालिक होइजिब। मु आसीछि पतित मानंकु पवित्र करिबा पाई। भारत पवित्र थिला जेतेबेले देवी देवता मानंकर राज्य थिला। तार नाम सुखधाम थिला। वर्तमान हेउछि दुःखधाम। प्रथमतः विकारग्रस्त हेउछन्ति, द्वितीय लढ़ेई झगड़ा करुछन्ति। तेणु देख केते दुखी हेउछन्ति।
बाबा संगमरे ही आसुछंती। एहा हेउछि कल्याणकारी संगम युग। तुमे माने सुखधाम को जीवा पाई निजर कल्याण करने को आसीछ। बाबा कहउछंती एबे मोर श्रीमत को पालन कर। मनुष्य मतरे तो तुमे अधाकल्प परिचालित हेल। सद्गति दाता तो एकमात्र बाबा ही अटंती। तांकरी श्रीमत द्वारा तुमे स्वर्गर मालिक होई जाउछ। एही शास्त्र तो पढ़ी पढ़ी कलिजुगर अंत आसी जाइछि। तुमे माने तमो प्रधान होई जाइछ। निजकु ईश्वर बोलाई निजर ही बसी पूजा कराउछंती। शास्त्र रे प्रहलादंक कथा देखाउछंती जे खंबरु नृसिंह भगवान बाहरिले। सीए आसी हिरण्यकश्यपकु बद्ध कले, किंतु खंबरु तो केही बाहरी पारिबे नाही। बाकी समस्तंकर तो विनाश हेबार अछि। बाबा कहउछंती एही साधु संत महात्मा अजामिल परि पाप आत्मा मानंकर मध्य मु आसी उद्धार करुछि। बाबा आसी ज्ञान अमृतर कलश माता मानंक उपरे रखुछंती। माता गुरुंक बिना काहार मध्य सद्गति होई पारिबो नाही। जगत अम्बा हेउछंती कामधेनु, समस्तंकर मनोकामना पूर्णकारी। तुमे माने तांकर कन्या अट। एबे बाबा कहउछंती कौनसी मनुष्य मानंकर कथा सुन नाही। पतित मानंकु पवित्र करिला बाला एकमात्र बाबा ही अटंती। तेबे निश्चित केही पतित करिला बाला मध्य थिबो। रावण राज्य रे समस्ते पतित अटंती। एबे सेही पतित पावन बाबा आसीछंती स्वर्गर वर्षा देबा पाए। कहउछंती जे 21 जन्म तुमे सदा सुखी रहिब। आशीर्वाद देउछंती ना? आशीर्वाद देउछंती ना? लौकिक माता पिता मध्य आशीर्वाद करिथांती। ताहा हेउछि अल्प काल सुख पाए। ये हेउछंती बेहद्र माता पिता। कहउछंती पिला माने तुमे सर्वदा अमर रुह। सेठारे तुमको काल खाइब नाही, अकाल मृत्यु हेब नाही, सर्वदा सुखी रहिब। कामधेनु माता तुमर सर्व मनोकामना पूर्ण करुछंती। केवल काम विकार को त्याग करने को हेब। काहेकिना अपवित्र माने तो सेठाकू जाई परिबे नाही। बाबा कहउछंती मो तुमको घर को नहीं जिबा पाई आसीछि। तुमे केवल पवित्र हुओ। एपरि नुहे जे पिला मानंकु विवाह कराइबा को हेबो। ना निजे पतित हुओ ना अन्य मानंकु पतित कराओ। एही मृत्यु लोकरे अंतिम जन्म पवित्र हेबाकु पड़िबो। तेबे जाई अमर लोककु जीवो। बाबा बसी आत्मा मानंको बुझाउछंती। आत्मा ही ज्ञान धारण करिथाए। बाबा कहउछंती तुमे माने मोर संतान अट। तुमे आत्मा माने परम धाम रे रहिथिल। एबे मु पुणी थरे तुमको नेबा पाई आसीछि। जेउ माने पवित्र हेबे सेमानंको मु साथी रे घर को नहीं जिबी। पुणी सेठारु तुमको स्वर्ग को पठाई देबी। मीरा मध्य विषय विकारर त्याग करिथिबारु तांकर नाम केते प्रसिद्ध अटे। बाबा कहउछंती पिला माने एबे पुराना दुनिया बदली नुआ हेबार अछि। नुआ दुनिया रे देवी देवता माने राज्य करुथिले। मो ब्रह्मांक द्वारा तुमको राजयोग शिखाउछि। श्रेष्ठ देवी देवता हेबा पाई तुमको श्रीमत देउछि। तुमको कृष्णपुरी को जीवाकु हेबो। श्री कृष्णंकर देख केते महिमा रहिछि। सिए हेउछंती सर्वगुण संपन्न। जदि तुमे मोर मतरे चलिबो तेबे एही परि लक्ष्मी नारायण हेबो।
ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଆସୁରୀ ମନମତରେ ରହିବେ। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ସେହି ନିରାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମତ ନେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ସଜନୀ ଅଥବା ଭକ୍ତିନୀ ଅଟ। ମୁଁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାଜନ ଅଥବା ଭଗବାନ। ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଭଗବାନ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଓଲଟା ମତ ତୁମକୁ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଏହିପରି ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଛି। ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ହିଁ ନାଉରିଆ ଅଟେ। ଏହି ଗୁରୁମାନେ ମୋର ଧାମକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ପାଖକୁ କିପରି ନେଇ ଆସିବେ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ତୁମକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ପୁଣି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗଧାମକୁ ପଠାଇଦେବି। ତାହା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ। ତ୍ରେତାକୁ ରାମରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ଭାରତ ଶିବାଳୟରୁ ବେଶ୍ୟାଳୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା। ପୁଣି ଏହି ଭାରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଦୁଇ ମାଙ୍କଡ଼ର କାହାଣୀ ରହିଛି ନା? ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଲହୁଣୀ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ତୁମେ କେବଳ ଶିବ ବାବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାଅ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ହିଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାଏ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଏବେ ବିକାର ରୂପୀ ବିଷ ତ୍ୟାଗ କରୁଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅମୃତ ଛାଡ଼ି ବିଷ କାହିଁକି ଖାଇବୁ? ଅମୃତ ପିଇ ପିଇ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ଯିଏ ପକ୍କା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବେ ସିଏ ତ କହିବେ, ଯାହା କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ ଆମେ ବିକାର ବିଷ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କେତେ ସହନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି କରି ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଆଦେଶ। ଏହି ଆଦେଶ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ୟାଦ କର, ତେବେ ମୋ ପାଖକୁ ପରମଧାମ ଆସିଯିବ। ଶିବ ବାବା ଏହି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଆସି ପବିତ୍ର କରାଅ। ତେବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ତ କେହି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛି। ଯଦି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, ତେବେ ବାବା କ'ଣ କରିବେ? ତୁମକୁ ତ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ, ତେବେ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅଟ। ଶିବ ହେଲେ ବାବା, ବ୍ରହ୍ମା ଦାଦା, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଶିବ ହେଲେ ବାବା, ବ୍ରହ୍ମା ଦାଦା, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାତି ଏବଂ ନାତୁଣୀ ହୋଇଗଲ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଷା ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଆମେ ଏବେ ନର୍କରେ କାହିଁକି ଅଛୁ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗୁଁ
ତୁମେ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଛ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ବାବା ହେଲେ ନାଉରିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପାରିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅନେକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ତ ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଯିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତର ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ଅନେକ ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନଥାଏ। ଆକାଶ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ, ତଥାପି ତ ତାର ନାମ ରହିଛି ନା। ଏବେ ଏହି ଭାରତ କେତେ କାଙ୍ଗାଳ, ଏକଦମ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ମୁଁ ଆସି ଭାରତକୁ ସୁନାର ଚଢ଼େଇ କରିଦେଉଛି। ଏହି ସଂସାରକୁ ତ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଅଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇ ନୂଆ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠପଢ଼ା। ବାକି ସବୁ ଆସୁରୀ ପାଠପଢ଼ା। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛ। ସେହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନର୍କବାସୀ ହେଉଛ। ଏବେ ଦୈବୀ ବୃକ୍ଷ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ମାୟାର ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ୟାଦ କର, ପରମଧାମକୁ ୟାଦ କର ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ତୁମର ନୌକା ପାର ହୋଇଯିବ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖଧାମରୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଆମକୁ ସୁଖଧାମକୁ ପଠାଇଦେବେ। ତେଣୁ ଏବେ ଦୁଃଖଧାମକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ୟାଦ କର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବାର ଅଛି। ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ଭୁଲି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର। ଯାହା କିଛି ବି ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାବା ପବିତ୍ର ହେବାର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। କେବେ ହେଲେ ପତିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଫରିସ୍ତା ତଥା ଜୀବଜନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଫରିସ୍ତା ତଥା ଜୀବନମୁକ୍ତ ଦେବତା ହୋଇ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଫରିସ୍ତା ତଥା ଜୀବନମୁକ୍ତ ଦେବତା ହୋଇ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ ଯାହାର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର, ପୁରୁଣା ଦେହ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବ। ଏହି 3ଟି ଯାକ କଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଡ୍ରାମାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଫରିସ୍ତାମାନେ ହିଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଦେବତା ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ତଥା ଦେବତା ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସ୍ନେହର ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ।
आजर स्लोगन निजर संस्कार को सरल कर दियो तेबे सबु कार्य सरल होई जिवो। निजर संस्कार को सरल कर दियो तेबे सबु कार्य सरल होई जिवो। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरींकर अमूल्य महावाक्य। परमात्मा करी कराउथिबा बाला किपरि। बहुत मनुष्य एभली भाबुछंती जे जेउ अनादि सृष्टि परिचालित हेउछि से सबु परमात्मा ही करुछंती, तेणु कहउछंती मनुष्य हातरे किछि नाही, करी कराउथिबा स्वामी सबु किछि परमात्मा ही करुछंती। सुख दुख सबुकिछि परमात्मा ही तैयारी करिछंती। एबे एपरि बुद्धियुक्त मनुष्य को कौन कहिबा। प्रथमे तांको एकथा बुझाइबाकु हेब जे एही अनादि सृष्टि नाटक जहा परमात्मा एबे तैयारी करुछंती सेही भली ही परिचालित हेउछि, जहाकु आमे कहुछे एहा पूर्व निर्धारित खेल स्वतः चलिछि। परमात्मांक पाई मध्य कुहा जाए ए सबु किछि परमात्मा ही करुछंती। परमात्मा को करी कराइला बाला कहउछंती। तेबे ए शब्द कहा पाई उद्दिष्ट ए कथा को बुझिबार अछि। प्रथमे सृष्टिर अनादि नियम को बुझिबार अछि, जेपरि परमात्मा अनादि, माया मध्य अनादि एवं एही सृष्टि चक्र मध्य अनादि। जेपरि बीज मध्यरे वृक्षर ज्ञान समाहित हो एवं वृक्षरे बीज रही थाए, उभय जुग्म ओ अविनाशी, किंतु बीज बुणिले वृक्ष सृष्टि होई थाए। जदि बीज रोपण करा न जाए तेबे वृक्ष उत्पत्ति होई पारिब नाही। परमात्मा एही सृष्टिर बीज रूप एवं परमात्मांक पाठ हेउछि बीज रोपण करिबा। जदि बीज रोपण न हेब तेबे वृक्ष किपरि सृष्टि हेब। मोर नाम परमात्मा, तेणु मोर कर्तव्य मध्य परमात्मा। मो स्वयं अभिनेता साजी बीज रोपण करुछि। सृष्टिर आदि मध्य करुछि, अंत मध्य करुछि, बीज रोपण करुछि। बीज बुणिबा अर्थात नूतन रचना रचिबा। ओम शांति।